नमस्कार स्टोरी डॉट को स्वागत करुच्ची राकेश। आज आलोचना करवा जे शंख भवन में बुल कि बुलडोजर प्रसंग ये झारसुगुड़ार बंध बाहर जितेबाला अपराधिक मामलें संपृक्त थिबा अभियुक्त घर उपर बुलडोजर चलुची से दुर्नीति लिप्त शंख भवन उपर बुलडोजर चलो कि नहीं ताकू नहीं उठी बड़ प्रश्न। ए प्रश्न ये उठुची कारण शंख भवन निर्माण पछरे जो बेआईन कारबार होती सरकारी शासन दल शासक दल उपर जो अहेतुक अनुग्रह अनुकंपा देखाई ताकू नहीं प्रश्न उठा स्वाभाविक कथा। जितेबाला सरकार बदलुची नियम बदलुची योजनार ना बदलुची रंग बदली जाऊँगी से शंख भवन पछरे बुड़ी दुर्नीति को पदाक आणवर काम राज्य सरकार नुआ सरकार को ओडिया अस्मितार द्वाही जो बीजेपी सरकार को आसी से शंख भवन निर्माण पछर दुर्नीति को पदाक आणवर दायित्व नुआ सरकार को लोकंर आत्मविश्वास बढ़ी कहुच्छी गोटे खबर कागज एवं गोटे वेब पोर्टाल जितेबाला संपर्कित खबर आसला जे शंख भवन निर्माण पछरे बेआईन कारबार होती 100 कोटीर जमी को मात्र 12 कोटी केत लक्ष टंकार टेकी दि जाइए शासक दल हाथ को शंख भवन निर्माण करने से ये प्रश्न उठा स्वाभाविक कथा। आपड़ जानिले आश्चर्य हे गोटे सड़क जो जमी निर्माण होती जहाँ को विजु जनता दल कहूँ उपगली ताहा किंतु वास्तव में से जमीर किसम सड़क बा रास्ता बा रोड थिला। ए प्रसंग ये कहुच्छी कारण शंख भवन जितेबाला 2020 अप्रुवाल पाइला राज्य सरकार पाखु तार शेष फाइल मुख्यमंत्री दफ्तर को जाई नथिला। तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जितेबाला आज प्रपोज बोली फाइल साइन करते यार मूल्यांकन करा जो जमीर दर बजार दर हिसाब करने कथा ताकू बेंचमार्क भैल्यू भैल्यूएसन कर प्रश्न उठा स्वाभाविक कथा। विजु जनता दल तरफ देवी प्रसाद मिश्र हूँ बा अन्य माने हूँ बा प्रणव प्रकाश दास जे सांगठनिक संपादक से आसी राजस्व मंत्री जितेबाला खोलताड़ करेंगे राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी कहले से जवाब देते मीडिया को आसवा पूर्व आप होमवर्क करके आसतु। बबी दास एक कहबार कारण हूँ बबी दास निजे होती तार आप्लिकांट जितेबाला शंख भवन निर्माण पाई जो जमी 3टी क्वार्टर्स एवं जो जमी को मिसेबा जो प्रपोजाल दि जाइए जो आवेदन करा से आवेदन टी करथिले विजु जनता दल तरफ सांगठनिक संपादक प्रणव प्रकाश दास से अधिकृत आवेदनकारी तांको आवेदन अनुसार सरकार को विभिन्न विभाग तरफ मूल्यांकन से जमी को मुख्यमंत्री दफ्तर को जाई सेठू फाइल साइन हो आसवा पर तार वैल्यूएसन होभली ढंगरे शंख भवन निर्माण पर जो जमी को टेकी दि जाइए या सागमाछ दर कहले भूल हेबनी कारण 100 कोटीर प्रॉपर्टी को जितेबाला 12 कोटी टंकार मात्र दि जाऊँगी से सागमाछ दर ही कह आप जानिले आश्चर्य हे यहाँ नहीं जितेबाला विवाद छिड़ा बीजेपी किसी स्थान में आम देखिले झारसुगुड़ार बंध बाहर प्रथम कही झारसुगुड़ार बंध बाहर जो भाव में अपराधिक मामलें संपृक्त व्यक्ति घर उपर बुलडोजर चलुची। उत्तर प्रदेश जोगी स्टाइल मोहन सरकार काम करने आगे उत्तर प्रदेश जोगी स्टाइल जोगी सरकार स्टाइल जो जोगी सरकार बुलडोजर चलाते जेसीबी चलाते अपराधी घर उपर से सारा देश में लेकिन चर्चा होता। एवं जितेबाला मोहन सरकार नुआ मुख्यमंत्री मोहन माझी सरकार जितेबाला झारसुगुड़ार बंध बाहर जाकि बुलडोजर चलाउछन्ति अपराधी मामलें संपृक्त व्यक्ति घर उपर से शंख भवन में बुलडोजर चलो कि नहीं ताकू नहीं प्रश्न उठा स्वाभाविक कथा। मोहन सरकार बर्तमान ओडुआर पड़ जाइए कारण राजस्व मंत्री कहते यार तदंत हम मुख्यमंत्री एपर्यंत पार्टी भिटे ना राजस्व मंत्री प्रतिक्रिया पर मुख्यमंत्री बर्तमान सुधा कौन तदंत निर्देश देना मुख्यमंत्री बर्तमान सुधा कौन प्रतिक्रिया दौना सामान्य ट्वीट टे कर मुख्यमंत्री कार्यालय तरफ अपरपक्षे राजस्व मंत्री को उत्तर देवाई विजु जनता दलर गंडा गंडा नेता बाहरी आसिले शंख भवन प्रोटेक्शन शंख भवन में बुलडोजर चलवा कौन से सहज या आलोचना कर कारण हूँ शंख भवन हूँ गोटे राजनीतिक दल बा ओडिशा रे दीर्घ 24 वर्ष काल शासन करुवा शासक दलर पार्टी ऑफिस राजधानी छाती उपर छिड़ा होता विशालकाय अट्टालिका हूँ विजु जनता दलर पार्टी ऑफिस। विजु जनता दल पाखे लक्ष लक्ष कार्यकर्ता अच्छा 51 जन विधायक अच्छा तत्कालीन मुख्यमंत्री बा पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को मिसई बर्तमान से विरोधी दल नेता जी दीर्घ 24 वर्ष काल राज्य में शासन करिसेंती जहां दल से ही दलर पार्टी ऑफिस को भांगा कौन एत सहज। गोटे वेब पोर्टाल प्रथम खबर आसला अन्य माने खबर या खबर भाव ग्रहण कले या खबर कले शंख भवन पछरे जो
80 କୋଟିର କାରବାର ହେଇଛି ବା 90 କୋଟିର ଘୋଟାଲା ହେଇଛି ତାହାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉଠୁଛି ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 50 ଜଣ ବିଧାୟକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ହେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମୀ, ସେମାନଙ୍କର ନେତା, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଲେଇବା ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ଇଜି ନୁହେଁ ଯେତିକି ଇଜି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବା ସେତିକି ସହଜ ନୁହେଁ। ତେବେ କେବଳ ବିଜେଡି କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ପାଇଛି ସେୟା ନୁହେଁ, ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଜମି ହାତେଇଛି। ତେଣୁ ବିଜେଡିର ଯଦି ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ବା ବିଜେଡିର ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ଉପରେ ଯଦି ବୁଲଡୋଜର ଚାଲିବ ତାହେଲେ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ବି ବୁଲଡୋଜର ଚାଲିବ କି? ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ତିଆରି କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ମିଶାଇ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ବା ସମାନ ଦିନରେ ବିଜେପି ଆପ୍ରୁଭାଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଜମି ଆପ୍ରୁଭାଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇକି ଖୋଳତାଡ଼ ହେବ କି ନାହିଁ? ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପାର୍ଟି ଅଫିସକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ପାର୍ଟି ଅଫିସର ନିର୍ମାଣ ପଛରେ ଯେଉଁ କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ବା କିସମ ଉପରେ ଘର କରାଯାଇଛି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଘର କରାଯାଇଛି, ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ କରିବା ସେତିକି ସହଜ ହେବ କି? ଗୋଟିଏ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଶାସକ ଦଳର ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ଯାହା ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ପୁଣି ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟରେ ଠିକ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକ ପାଖରେ ପାର୍ଟି ଅଫିସଟି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ସେଇଠି କେମିତି ବୁଲଡୋଜର ଚାଲିବ? ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେବେ ମୋହନ ସରକାର ଏ ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରିବେ କି? ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସାହସ ଅଛି କି? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇକି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ପୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇକି ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସତ୍ସାହସ ଅଛି କି ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ? ଶଙ୍ଖ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପଛରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି, ବେଆଇନ କାରବାର, ଏହା ପଛରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି? 100 କୋଟିର ଜମି ବାସ୍ତବିକତାରେ 12 କୋଟି 13 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଦିଆଯାଇଛି କି? ବାକି ଟଙ୍କାକୁ କାହିଁକି ହେରଫେର କରାଗଲା? ଏତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ କାହିଁକି ଜମି ଦିଆଗଲା? ଏହାର ଖୋଳତାଡ଼ ହେବ କି? ଏହାର ଖୋଳତାଡ଼ ହେବା ପଛରେ କୋଉମାନେ ଥିଲେ? ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନାଁ ଉଠୁଛି, ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଉଠୁଛି। ଶେଷ ଫାଇଲ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦସ୍ତଖତ କରିନାହାନ୍ତି, କେମିତି ସେ ଫାଇଲ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଲା? ବିନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନରେ କେମିତି ଭ୍ୟାଲୁଏସନ ହେଇଗଲା? ଏହାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ବି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସତ୍ସାହସ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଉଠୁଛି। କେବଳ ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ବସ୍ର ବା କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟର ସରକାର ଚାଲିବ ନାହିଁ। ସରକାର ଚାଲିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା କଥା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ। ଯେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ସରକାରୀ ଜମିକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଇଛି, ତାର ଖୋଳତାଡ଼ ହେଇ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ଯାଇକି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।